ТОЧКИСТОН! Ассаламу алейкум, город Багдад! Дорогие друзья, для вас открылся новый спортивный зал. Это спортклуб Багдад! Варзишгарони навраси тоҷик ва ҷавонон дар ҳайати 24 нафар баромад намуданд ва сазовори 3 медали тилло, 3 медали нуқра ва 3 медали биринҷӣ гардиданд. хурсандовар ин аст ки рақибати мо дар ин мусобиқаи бонушуз бо давлати пуриқтиқдорини ҷаҳон ин давлати Русия буд ки мо дар байни 13 даста сазовори ҷои дуюм гардидем. این مسابقات و این مدالی که من گرفتم برای من خیلی خاطرمان میباشد، زیرا من سال 2017 در جمهوری روسیه در یک مشق‌های دست جمعانه در تمرین مجروح شده بودم و بعد از مجروحیت این اولین مدال یکی از مسابقات‌های با نفوذ بود برای ما. در اینجا ما با حریفان خود با 3 حریف خود غالب برآمده غالب این مسابقات